Yo, what's up mga guys? Here we go. Oh yeah. Oh, Umaga na. oh, ano na pre? Let's go. Oh yeah. Sundan na mo guys. Nung muna na itong client guys, si Brother Badjo Pestrong. So si Brother Badjo din napili na design na guys. Nga, hanyamas daw yung gusto. Nasugdan na brother. Let's go. Let's go. Sa di malangan, muna itong finished product guys. Hey! So sirado na siya napita niya guys. Ang tubangan na nga, mo itong koi fish. Itong paglast. Then, kanang back. O kanang gisha sa ibabaw. Grabe dyan ni kasulit si brother tirahan. So paano yan? Hanggang sa muli. Paalam. Kita-kits sa next video guys. Thank you. Why?